Ikhwatal Islam, pemirsa TV Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Insya Allah sesaat lagi kami akan hadirkan kajian ilmiah dalam format rekaman. Semoga bermanfaat. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن أوسط ابن إسماعيل البجلي أنه سمع أبا بكر رضي الله عنه حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقامي هذا عام الأول، ثم بكى أبو بكر، ثم قال: عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة، وإياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار، وسلوا الله المعافاة فإنه لم يؤت أحد بعد اليقين خيرا من المعافاة، ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. رواه أحمد وابن ماجه. وفي رواية: سلوا الله اليقين والمعافاة فإنه لم يؤت أحد بعد اليقين خير من المعافاة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. رواه الترمذي. إن من أعظم المطالب وأجلها أن يعمر القلب باليقين، فإنه روح الأعمال ولبها، وهو خير ما عمرت به النفوس وأصلحت به القلوب، ومنزلته من الدين علية، ومكانته فيه رفيعة، فإنه متى عمرت به القلوب وزكت به النفوس صلح حال الإنسان واستقام أمره على طاعة الرحمن. روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: خير ما ألقي في القلب اليقين، ومنزلته من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد. قال ابن مسعود رضي الله عنه: اليقين الإيمان كله. وكان من دعائه رضي الله عنه: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dari Awsat bin Ismail al-Bajali, beliau berkata bahwasanya beliau mendengar sahabat Abu Bakar ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Abu Bakar berkata, qama Rasulullah fi maqami hadha amal awal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di tempatku ini tahun pertama. Kemudian sahabat Abu Bakar menangis. Kemudian beliau berkata, alaikum bis-sidqi fa innahu ma'al birri wa huma fil jannah. Hendaklah kalian selalu jujur, karena sungguhnya kejujuran dan kebaikan itu berada di surga. Wa iyyakum wal kadhib fa innahu ma'al fujuri wa huma fin nar. Dan jauhilah kedustaan, karena sungguhnya kedustaan dan kefajiran atau kefujuran
dua-duanya di neraka. Wasallullahal mu'afah, dan mohonlah kepada Allah keselamatan. Fa innahu lam yu'ta ahadun ba'dal yaqini khairan minal mu'afah. Karena sesungguhnya tidaklah seorang diberikan sesuatu yang lebih baik setelah keyakinan dari keselamatan. Wala tahasadu wala tabaghadu wala taqata'u wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling dengki, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Di dalam riwayat lain, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Salullaha al-yaqina wal mu'afah." Mintalah kepada Allah keyakinan dan mu'afah, yaitu keselamatan. Fa innahu lam yu'ta ahadun ba'dal yaqin khairum minal mu'afah. Karena sungguhnya tidaklah seseorang diberi sesuatu yang lebih baik setelah keyakinan, yaitu keselamatan. Dari sahabat Abdullah bin Umar, beliau berkata, Nabi alaihi salatu wassalam, setiap kali beliau berdiri dari majlis, maka beliau sering membaca doa-doa ini. Allahumma qsim lana min khasyyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami rasa takut, rasa khasyah yang menghalangi kami dari perbuatan maksiat. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Dan karuniakanlah kami ketaatan yang menyampaikan kami kepada surgamu. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya. Dan keyakinan yang meringankan bagi kami musibah-musibah dunia. Wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami pendengaran, penglihatan, kekuatan. Jagalah pendengaran, penglihatan, kekuatan selama Engkau menghidupkan kami. Waj'alhul waritha minna, jadikanlah pewaris kami. Waj'al tha'rana 'ala man zalamana. Ya Allah, berikanlah atau balaslah orang yang menzalimi kami. Wansurna 'ala man 'adana. Ya Allah, tolonglah kami dari orang yang melampaui batas atas kami. Wala taj'al musibatana fi dinia. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan musibah kami dalam agama kami. Wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Janganlah Engkau menjadikan dunia sebagai tujuan terbesar kami dan batas ilmu kami. Wala tusallit alaina man la yarhamuna. Dan janganlah Engkau menguasakan kepada kami siapa yang tidak mengasihi kami. Hadis riwayat Tirmidzi. Sesungguhnya di antara perkara besar yang perlu untuk dicapai, yaitu memenuhi hati dengan keyakinan. Karena keyakinan adalah roh dari amalan dan inti darinya. Dan sebaik-baik perkara yang diisi dengannya jiwa dan diperbaiki dengannya hati, yaitu keyakinan. Dan kedudukannya dalam agama sangat tinggi. Karena kapan hati itu dipenuhi dengan keyakinan, maka jiwa akan suci dan kondisi seseorang akan semakin baik. Dia akan menjadi orang yang istiqamah di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, khairu ma ulqiya fil qalbi al-yaqin. Sebaik-baik yang diberikan kepada hati seseorang adalah keyakinan. Dan kedudukan keyakinan pada keimanan seperti kedudukan roh pada jasad. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-yaqinu al-imanu kulluh. Keyakinan adalah iman seluruhnya. Dan di antara doa yang biasa dibaca oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqha. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami keimanan, keyakinan dan pemahaman. قال ابن القيم رحمه الله: وهو من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد، وبه تفاضل العارفون، وفيه تنافس المتنافسون، وإليه شمر العاملون. وإذا تزوج الصبر باليقين ولد بينهما حصول الإمامة في الدين،
قال الله تعالى: وبقوله يهتدي المهتدون وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وخص سبحانه أهل اليقين بالانتفاع بالآيات والبراهين، فقال وهو أصدق القائلين: وفي الأرض آيات للموقنين. وخص أهل اليقين بالهدى والفلاح من بين العالمين، فقال: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وأخبر عن أهل النار بأنهم لم يكونوا من أهل اليقين، فقال تعالى: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. واليقين هو استقرار القلب وطمأنينته بالعلم وانتفاء الشك والريب عنه. قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنا أبو بكر وعمر في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا، فقمنا فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، فدرت به هل أجد له بابا فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة، والربيع الجدول، فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو هريرة: فقلت: نعم يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ قلت: كنت بين أظهرنا، فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، وهؤلاء الناس ورائي. فقال: يا أبا هريرة، وأعطاني نعليه. قال: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. رواه مسلم. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. فاشترط لقبول لا إله إلا الله اليقين بما دلت عليه، بأن يكون مستيقنا بمدلول هذه الكلمة يقينا جازما لا يدخله الشك. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa huwa minal iman bimanzilati ruhi minal jasad. Dan keyakinan pada keimanan kedudukannya seperti ruh dari jasad. Wa bihi tafadhal arifun, dan dengannya bertingkat-tingkat orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan padanya berlomba-lomba orang yang berlomba-lomba, dan kepadanya orang-orang yang beramal bersungguh-sungguh. Dan apabila digabungkan antara kesabaran dan keyakinan, maka akan terlahir dari keduanya kepemimpinan dalam agama. Allah Ta'ala berfirman, dan dengan firman-Nya maka mendapat petunjuk orang yang mendapat petunjuk. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka bersabar dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami.
Dan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan orang-orang yang yakin yang bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat dan bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wa fil ardi ayatul lil muqinin." Dan di atas bumi ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang yakin. Juga Allah mengkhususkan orang-orang yang yakin dengan petunjuk dan keberuntungan dari seluruh makhluk. Allah Ta'ala berfirman, "Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika bil akhirati hum yuqinun." Dan orang-orang yang beriman terhadap apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan sebelummu, dan mereka yakin terhadap hari akhirat. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan Allah mengabarkan tentang penduduk neraka, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang tidak yakin. Allah Ta'ala berfirman, "Wa idza qila inna wa'dallahi haqq was-sa'atu la raiba fiha qultum ma nadri mas-sa'a inna dhunnu illa dhanna wa ma nahnu bimustayqinin." Dan apabila dikatakan kepada mereka, sungguhnya janji Allah itu pasti dan hari kiamat itu tidak ada keraguan padanya, kalian mengatakan, kami tidak tahu apa itu hari kiamat. Sungguhnya kami hanya menyangka dan kami tidak yakin. Selesai terjemahan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan keyakinan adalah ketetapan hati dan ketentramannya dengan ilmu yang tidak ada padanya keraguan sedikit pun. Allah Ta'ala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu." Sungguhnya orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu. Maksudnya mereka yakin dan tidak ragu. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kami para sahabat duduk-duduk di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersama kami sahabat Abu Bakar, Umar, dan sahabat-sahabat yang lain. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri meninggalkan kami, dan beliau lama ketika itu. Maka kami khawatir jangan sampai beliau ditawan atau dikuasai oleh musuh. Maka kami pun khawatir. Dan kami berdiri, dan aku pertama kali yang berdiri mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai aku mendatangi satu kebun yang dikelilingi oleh pagar dari milik seorang Ansar dari Bani Najjar. Kemudian aku mengelilingi kebun tersebut untuk mencari pintu, namun aku tidak mendapatinya. Kemudian aku melihat ada aliran air atau saluran air yang masuk ke dalam kebun tersebut dari sumur yang ada di luar. Maka aku pun masuk seperti serigala yang masuk ke dalam kebun, melewati saluran air tadi, menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan, "Abu Hurairah?" Aku menjawab, "Iya ya Rasulullah." Beliau bertanya, "Ada apa denganmu?" Maka aku mengatakan, "Engkau berada di tengah-tengah kami, kemudian engkau pergi dan meninggalkan kami dalam waktu yang lama. Maka kami khawatir engkau ditawan atau dikuasai oleh musuh. Maka kami pun khawatir, dan aku yang pertama kali berdiri, dan aku mendatangi kebun ini, dan aku masuk ke kebun ini seperti masuknya serigala lewat saluran air. Dan mereka sahabat-sahabat yang lain berada di belakangku." Maka Nabi SAW mengatakan, "Wahai Abu Hurairah," sambil beliau memberikan kedua sendalnya. Beliau mengatakan, "Idhhab bina'layya hataini faman laqita min wara'i hadzal ha'id yashhadu an la ilaha illallah mustaqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah." Pergilah, bawa dua sendal ini, dan barang siapa yang kau temui di belakang kebun ini dan ia bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, yakin dengan hatinya, maka berilah kabar gembira dengan surga. Juga Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah la yalqallaha bihima 'abdun ghaira syakin fihima illa dakhal jannah." Bahwasanya Nabi mengatakan,
aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya aku adalah Rasulullah. Tidaklah seorang berjumpa dengan Allah dengan dua kalimat ini tanpa ada keraguan kecuali dia akan masuk surga. Maka Nabi SAW mensyaratkan agar diterimanya la ilaha illallah adanya keyakinan terhadap makna dari kalimat la ilaha illallah, yaitu bahwasanya seorang mengucapkannya dengan keyakinan yang kuat yang tidak ada keraguan sedikit pun. ولا بد من استصحاب اليقين في الأذكار والأدعية ليظفر العبد بأجرها ويفوز بآثارها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بلال ينادي، فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال مثل هذا يقينا دخل الجنة. رواه النسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل له. رواه الترمذي. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري. وفي القرآن الكريم آي كثيرة فيها ذكر لليقين ووصف أهل الإيمان به، وأن قلوبهم عامرة باليقين ليس فيها شك ولا ريب. وفي القرآن أيضا وصف للكفار أهل النار بأن قلوبهم خالية منه ليس فيها شيء من اليقين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. Dan diharuskan seorang yang membaca zikir-zikir dan doa-doa agar ia mendapatkan pahala dan berhasil mendapatkan pengaruh dari doa dan zikir tersebut, yaitu jika disertai dengan keyakinan. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Bilal berdiri untuk azan, dan setelah beliau selesai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qala mithla hada yaqinan dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengucapkan seperti ini dengan penuh keyakinan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Nasa'i. Juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dan kalian yakin akan diterima. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lah. Dan ketahuilah bahwasanya Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai dan lengah. Hadis riwayat Tirmidzi. Juga dari sahabat Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, Sayyidul istighfar adalah engkau mengucapkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sayyidul istighfar adalah kita membaca doa tadi yang artinya, ya Allah, engkau adalah Tuhanku, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau yang menciptakanku, aku adalah hambamu, dan aku berada di atas perjanjianku dan apa yang aku janjikan selama aku mampu melakukannya. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, aku berlindung diri dari keburukan apa yang aku kerjakan. Aku mengakui nikmat-nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui dosa-dosaku. Maka ampunilah aku, sungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa membaca doa ini di siang hari dengan penuh keyakinan, kemudian ia mati pada hari tersebut sebelum sore, maka ia termasuk penduduk surga. Dan barang siapa yang membacanya di malam hari dan dia yakin dengan doa tersebut dan kemudian ia meninggal dunia sebelum pagi, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan tentang keyakinan dan bahwasanya orang-orang beriman yaitu mempunyai sifat ini. Hati mereka dipenuhi dengan keyakinan, tidak ada sedikit pun keraguan-raguan. Juga di dalam Al-Quran disebutkan sifat orang-orang kafir penduduk neraka, yaitu bahwasanya hati-hati mereka kosong dari keyakinan. Tidak ada sedikit pun keyakinan di hati mereka. Allah Ta'ala berfirman, wa idza qila inna wa'dallahi haqqun was-sa'atu la raiba fiha qultum ma nadri mas-sa'a inna dhunnu illa dhanna wa ma nahnu bimustaqinin. Dan jika dikatakan bahwasanya janji Allah itu pasti dan hari kiamat itu tidak ada keraguan padanya, kalian mengatakan kami tidak tahu apa itu hari kiamat. Sungguhnya kami hanya menyangka dan kami tidak yakin. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: ذكر الله اليقين في مواضع كثيرة من القرآن في المحل العالي من الثناء. أخبر أن اليقين هو غاية الرسل بقوله وليكون من الموقنين، وأنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، وأن الآيات إنما ينتفع بها الانتفاع الكامل الموقنون، فحقيقة اليقين هو العلم الثابت الراسخ التام المثمر للعمل القلبي والعمل البدني. أما آثار اليقين العلمية فثلاث مراتب: علم اليقين وهي العلوم الناتجة عن الأدلة والبراهين الصادقة الخبرية كجميع علوم أهل اليقين الحاصلة عن خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم وأخبار الصادقين. وعين اليقين وهي مشاهدة المعلومات بالعين حقيقة، كما طلب الخليل إبراهيم عليه السلام من ربه أن يريه كيف يحيي الموتى، فأراه الله ذلك بعينه. وغرضه عليه السلام الانتقال من مرتبة علم اليقين إلى عين اليقين. وحق اليقين وهي المعلومات التي تحقق بالذوق، كذوق القلب لطعم الإيمان، والذوق باللسان للأشياء المحسة. وأما آثاره القلبية فسكون القلب وطمأنينته، كما قال إبراهيم عليه السلام: ولكن ليطمئن قلبي. وقال صلى الله عليه وسلم: البر ما اطمأن إليه القلب، وفي لفظ: الصدق ما اطمأن إليه القلب. فإن العبد إذا وصل إلى درجة اليقين في علومه اطمأن قلبه لعقائد الإيمان كلها، واطمأن قلبه لحقائق الإيمان وأحواله التي تدور على محبة الله وذكره، وهما متلازمان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فتسكن القلوب عند الأخبار، فلا يبقى في القلب شك ولا ريب في كل خبر أخبر الله به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، بل يفرح بذلك مطمئنا عالما أن هذا أعظم فائدة حصلتها القلوب، ويطمئن عند الأوامر والنواهي مكملا للمأمورات تاركا للمنهيات راجيا لثواب الله واثقا بوعده. ويطمئن أيضا عند المصائب والمكاره فيتلقاها بانشراح صدر واحتساب، ويعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، فيخف عليه حملها ويهون عليه ثقلها، وقد علم بذلك آثارها البدنية، فإن الأعمال البدنية مبنية على أعمال القلوب. فأهل اليقين هم أكمل الخلق في جميع صفات الكمال،
فإن اليقين روح الأعمال والأخلاق وحاملها، والله هو الموفق الوهاب له ولأسبابه. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-yaqin atau keyakinan di banyak ayat dalam Al-Qur'an dan memujinya dengan pujian yang tinggi. Allah mengabarkan bahwasanya keyakinan adalah tujuan para rasul. Allah berfirman, waliyakuna minal muqinin, dan agar ia menjadi orang yang yakin. Dan bahwasanya dengan kesabaran dan keyakinan seorang akan mendapatkan kepemimpinan dalam agama. Dan bahwasanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengambil manfaat darinya dengan sempurna hanyalah orang-orang yang yakin. Karena hakikat keyakinan adalah ilmu yang kokoh, ilmu yang kuat, yang sempurna, yang membuahkan amalan hati dan amalan badan. Adapun pengaruh keyakinan secara ilmiah maka ada 3 tingkatan, yaitu ilmu yaqin, yaitu ilmu yang bersumber dari dalil-dalil dan bukti-bukti yang benar yang berasal dari kabar-kabar. Seperti semua ilmu ahlul yaqin yang bersumber dari kabar Allah dan kabar Rasulullah, juga kabar orang-orang yang jujur. Yang kedua ainul yaqin, yaitu kesaksian perkara-perkara yang diketahui dengan mata kepala. Sebagaimana Al-Khalil Nabi Ibrahim meminta dari Tuhannya untuk memperlihatkan kepadanya bagaimana ia menghidupkan yang mati. Maka Allah pun memperlihatkan kepadanya dengan mata kepalanya. Dan maksud beliau Nabi Ibrahim alaihissalam adalah berpindah dari derajat ilmu yaqin kepada ainul yaqin. Yang ketiga adalah haqqul yaqin, yaitu perkara-perkara yang diketahui dan diyakini dengan perasaan, seperti hati yang merasakan manisnya iman dan lidah yang merasakan perkara-perkara yang bisa dirasakan. Adapun pengaruh keyakinan di hati yaitu ketenangan hati dan ketentramannya, sebagaimana ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam, walakin liyatma'inna qalbi, agar hatiku menjadi tenang. Juga Nabi alaihissalatu wasallam bersabda, albirru matma'anna ilaihil qalbu, kebaikan itu yaitu jika hati tenang dengannya. Dalam lafaz yang lain, as-sidqu matma'anna ilaihil qalbu, kejujuran adalah yang hati tenang dengannya. Karena seorang hamba yang sampai kepada derajat keyakinan dalam ilmu-ilmunya, hatinya akan tenang dengan seluruh akidah-akidah yang harus diimani. Juga hatinya tenang dengan hakikat-hakikat keimanan dan perkara-perkara yang berputar sekitar kecintaan kepada Allah dan mengingatnya. Karena keduanya saling melazimkan. Allah Ta'ala berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Maka hati menjadi tenang dengan kabar-kabar yang tidak ada keraguan dalam hati sedikit pun, seperti kabar dari Allah dalam Al-Quran, juga kabar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hati menjadi bahagia, tenang, dan mengetahui bahwasanya ini adalah sesuatu yang paling penting yang didapati atau dimiliki dan diketahui oleh hati. Juga hati menjadi tenang ketika melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, menyempurnakan semua yang diperintahkan dan menjauhi semua yang dilarang, karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan yakin dengan janjinya. Juga hati seorang menjadi tenang ketika tertimpa musibah dan perkara-perkara yang ia tidak sukai. Ia hadapi dengan dada yang lapang dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan ia mengetahui bahwasanya itu semua datangnya dari Allah, maka ia ridha dan berserah diri. Maka menjadi ringan ia menerima musibah-musibah tersebut. Dan ia mengetahui pengaruhnya di badannya, karena sungguhnya amalan-amalan anggota badan dibangun di atas amalan-amalan hati. Karena orang-orang yang yakin
mereka adalah orang yang paling sempurna dalam semua sifat-sifat kesempurnaan. Karena sungguhnya keyakinan adalah ruh dari amalan, dari akhlak dan yang memikulnya. Dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberi taufik dan memberi keyakinan juga sebab-sebab keyakinan. واليقين إنما تحصله القلوب وتناله بأمور ثلاثة لا بد من عناية عظيمة بها. الأول تدبر القرآن، فالقرآن هو كتاب اليقين والسعادة والفلاح والرفعة في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والأمر الثاني التأمل في آيات الله التي جعلها في الأنفس والآفاق تدبرا يهدي القلوب إلى عظمة من خلقها وكمال من أوجدها وجلال من أبدعها سبحانه. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. والثالث العمل بالعلم، فإن العمل بالعلم يثبت اليقين ويمكنه في القلب، ومخالفة العلم يثمر ضعف اليقين ولربما زواله. وعودا على بدء، قوله سلوا الله اليقين والمعافاة جمع فيه بين عافيتي الدين والدنيا، ولا يتم صلاح العبد في الدارين إلا باليقين والعافية. فاليقين يدفع عنه عقوبات الآخرة، والعافية تدفع عنه أمراض الدنيا في قلبه وبدنه. نسأل الله لنا أجمعين اليقين والمعافاة والتوفيق لرضاه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Keyakinan itu bisa kita capai dengan 3 perkara yang harus kita benar-benar memperhatikannya. Yang pertama yaitu tadabburul Quran, mentadaburi dan merenungi ayat-ayat Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kitab keyakinan, kitab kebahagiaan, kitab keberuntungan, dan kitab yang bisa mengangkat derajat seorang di dunia dan di akhirat. Allah Ta'ala berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu yang penuh berkah agar ditadabburi ayat-ayatnya dan agar menjadi peringatan bagi orang-orang yang berakal. Perkara yang kedua yaitu memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah jadikan dalam jiwa-jiwa dan seluruh penjuru. Karena tadabbur tersebut akan memberi petunjuk kepada hati tentang keagungan penciptanya, kesempurnaan zat yang menciptakannya, dan ketinggian zat yang mengadakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di seluruh penjuru, juga pada diri mereka sendiri, agar jelas kepada mereka bahwasanya Al-Quran itu benar. Juga yang ketiga, mengamalkan ilmu. Karena mengamalkan ilmu akan menguatkan keyakinan dan akan mengokohkannya dalam hati. Adapun menyelisihi ilmu, maka akan membuahkan kelemahan pada keyakinan, bahkan bisa menghilangkannya. Dan kembali pada hadis yang kita bacakan di awal kajian ini, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sallallahu al-yaqin wal mu'afah." Mintalah kepada Allah keyakinan dan keselamatan. Digabungkan di sini antara 2 keselamatan, yaitu keselamatan agama dan keselamatan dunia. Karena tidak sempurna kebaikan seorang hamba di 2 tempat ini, di dunia dan di akhirat, kecuali dengan keyakinan dan keselamatan, dengan afiyah. Karena keyakinan akan menghalangi darinya hukuman-hukuman di akhirat, dan al-afiyah akan melindunginya dari penyakit-penyakit dunia dalam hatinya dan badannya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengaruniakan kepada kita al-yaqin wal mu'afah, keyakinan dan keselamatan.
Juga kita memohon agar diberi taufik untuk mendapatkan keridhaannya. Wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV. Ikhwatal Islam, azakumullah, pemirsa TV Roja dimanapun Anda berada, demikianlah program acara dalam format rekaman yang kami hadirkan ke layar kaca Anda. Semoga bermanfaat. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV.